Okay, again, this is for your IP addressing and subnetting exercises. In your screen right now, there are two tables. The first table will be our reference. The second table will be the sample exercises. So in your exercises, I will be giving you IP addresses, and you will be identifying which class this IP address belongs, what type, uh, what is the default subnet mask, and what is the network ID and broadcast ID, and also the IP valid range. So I'll be showing you how to get the network ID, broadcast ID, and valid IP range. Okay, so item number 1 is 216.58.199.4. So to identify which class this IP belongs is by its first octet. So the first octet belongs to this range. Okay, so meaning this IP is class C. Okay, class C. And type means whether it is private or public. So how to identify if the IP is private or public? So based on your notes, these are the only addresses that are assigned for private use. Meaning kung wala na belong ani nga range, public na siya. So 216, wala man ani nga range karon. So saan siya? Public. Public siya. Oops. So subnet mask. Subnet mask, if dili given, you have to provide the default subnet mask kung asa siya class na belong. So since this is class C, the subnet mask or default subnet mask for class C is this. 55.255.255, that's 0. So to get the network ID is you need to multiply the IP address and the subnet mask. So first octet is 216 times 255. Generally, this is 1. So 216 times 1 equals 216. So 58 times 1 equals 58. Then 199 times 1 equals 199. That the last octet in the subnet mask is 0. So 0 times 4 equals 0. Next, broadcast ID is all you need to get for the broadcast ID is to copy the network ID 16.58.199. So by definition, the network ID is where all host bits are set to 0. So meaning ang host bit kay 0 host bits. In broadcast ID, where all host bits are set to 1, meaning all 8 bits are set to 1. So meaning that is 255. This is the network ID, and this is the broadcast ID. Okay? So for the valid IP range is, to get the valid IP range is you need to add 1 to the network ID and minus 1 for the broadcast ID. So 216.58.199.
plus 1, 0 plus 1 equals 1. So, since range man na siya, meaning, man siya first valid IP, ang last valid IP is 216.58.199. Sa last ani, podcast ID minus 1. So, minus 1, 254, 255 minus 25, minus 1 is 254. Arora? Klaro na, sir. The second example is 10.13.77.35. So basically on the table, asa siya na class na belong? Nasa sa class A. Diba? So class is class A. Then public siya or private? Private. Private. Kaya naa siya ni. Nasud siya diri. So private. Oops. Say default subnet mask niya. Ayo. Subnet mask. 255 dot Dot zero. zero dot dot Zero. zero Okay. 255.0.0.0. Muna yung subnet mask based sa class A. So, the network ID is 10, Four. 10 times 1 equals 10, diba? 13 times 0 equals Zero. zero ni 0. zero 17 times 0 equals 0. And 35 times 0 equals zero 0. Zero. So, meaning, kaning 3 octet, last 3 octets mo na siya yung nag-represent sa host. So, aring sa broadcast, 10, mura man siya yung network. So, 10.255.255.255. So, kung i-on na to tanang bits ani, mahimo ni siyang 255. Kuha. So, again, ang range, 10, ang valid IP range, ang first valid is i-add 1 nimo ang network ID. So 10.0.0.1 to 10.255.255.-1.254. 254 Ganyan tani. Maklaro ra ninyong font size sa valid IP range. yes sir So third example, 130.226.62.106. Ano siya nga class? class B Class B. Okay. So, unsa man siya? Private or public? public Public. So, public ni siya. Ang default subnet mask niya is 255.255.0.0. Okay, very good. So, pagkuha sa network ID is i-multiply na to ang IP address again and the subnet mask. So, first octet is 130 times 1. So, 130. 130 Okay. That 226 times 1 equals 226. Then, 2 times 0 equals zero 0. ay
Uh, and yeah, 106 times 0 equals 0. Okay, so broadcast ID is ato rang kopyahon ang network ID 226 pero atong i-on tanang post bits. So 255.255. So 130.226.255.255. So for the valid IP range is 130.226.0 plus 1 is that 1. Diba? So 2 plus IP, valid IP is 130.226.255 minus 1,254. Okay. So the third example is na naka-provide nga prefix. Meaning prefix, mo ni siya iyahang subnet mask. Okay? So, unsa siya nga class na belong? Public B. Public Class C. C. Okay, class C. C. So, Private. public ni siya or private? Private. 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 So, private siya kay wa siya nasud ani nga range. So, ang iyahang subnet mask unsa man karon? 255.255.255. Pila ka to 55? Tulo. Tulo. Okay, remember Duha. nay naka-provide nga Duha ra, subnet sir. mask. So Duha. 16, di ba? 255. 16. Duha ra. 5. Okay, so That's 0. para 255, that 255, that's 0, that's 0. That's 0. That's 0. So yung network ID, 192, 255 times 192 is 192. At 137 times 255 or 1 is 137. Yeah, times 0. 11 times 0 is 0. Yeah, 0. Okay. Yeah, next broadcast ID is 192.137.255.255. Ayan ra. Mandadara. Valid IP range is 192.137.0.1. So plus 1 na siya. 192.137.255.254. Okay, if you have questions, I erase lang. So last item is 172.16.255.39. Ano saan siya nga class? B. Plus B. Class B. Okay, class B. Type. B, sir. Private. Private. Private na siya. Okay, so private na siya. Ang subnet mask, 255.255.255.0. okay. Pulo ka to 55. No. Yes, sir. So, network ID is 172.16.55.0. Paano man ano? 172.16.255.255. Valid IP range is 172.16.255.1 to 172.168. 16 na rin. No, may 168. 16.255. That 254. Ano na pag answer yung exercises. Pero it will be on a different format ha. Kay I will be using Google Form. So ang available ra nga option for Google Form akong gamiton. Pero
the process is the same. Saan nyo pagkuha sa subnet mask, saan pagkuha sa network ID and broadcast ID, and the valid IP range. So siguro ang valid IP range adto na nimo sud sa ikaduha nga exercise. And kani siyang may special nga special nga subnet mask kani siya. Okay? So in IP addressing, pwede ni siya gitawag ni siya CIDR, classless interdomain routing. So meaning gikuan ni siya, gi-subdivide ni siya. Gitawag ni siya subnetting or supernetting. So gi-bypass ang iyahang default subnet mask based on the requirement of the network. Okay? Questions? Kasi na wa maklaro sabot. Excuse me, sir. Ah. Sa network ID, sir ba? Ano sa mag times 1 o times 0? Mag? Times 1 o times 0. Okay. Wait ha. Ako i-explain ng tarong. Okay, inani ni siya sa subnetting. Ngano niyon ko ang 255 is 1. Okay, when you convert it to its binary form, all bits are set to 1. Diba? Kaya kana siya. So 255, the 255, the 255. Meaning, ang value sa 255 is 8 series of 1s. Kana siya. Kana 255.0. In decimal, mo niya ang decimal form. Okay? In contrast, mo ni siya ang iyang atong example nga IP address. Mo niyang binary form. Kana siya. So kung ato na siyang i-multiply kay gigamit ani to process the network ID is kuan man kanang ito kana AND gate. So kung mo yung gitag AND gate, di ba multiplication man na siya, the same sa multiplication nga process. So whatever you multiply by 1 will be the same number. So mura ra siya 192 times 1 equals 192. Mura siya gimata-mata lang na ba. Pero kung ato siya i-process og tarong, kinahanglan nato siya convert into binary. 1 times 1 equals 1, 1 times 1 equals 1, 0 times 1 equals 0, and so on. So ang result ana the same ra gyud siya. Whatever is multiplied by 255 is the same number. Kana. Yeah, sa host bits kay 0 man siya, adra 0 man siya in the truth table of AND gate. Everything that is multiplied by 0 or even sa multiplication rule is 0. So 0 gina siya. So basically ako lang to siyang gigamit nga murag layman's term para dali ra ninyo sabton ba. So 255 is all ones man. So 1 kaning 0 sad all zeros. So kung yun siyang i-convert into binary, the same raman ang result. So 192 times 1, 168 times 1, 123 times 1. Kuhara? Yes, sir. So sa network ID, ang network ID makuha ninyo if naamoy sakto nga subnet mask. If sakto yung subnet mask, sakto pa din yung subnet ID, network ID. Yeah, sakto yung network ID, sakto yung broadcast ID. Meaning, sa iyo inyong network ID, niya, sakto yung broadcast ID, asa mo yung gikuha niya. Diba? So, nagmura ni siya kanang
kanang sana daisy chain ba. Sayop ni siya, sayop ni siya. Sayop ni siya, and sayop ni siya. So sayop ang subnet mask, sayop ang network ID, sayop ang broadcast ID. So ari magbase sa subnet mask tanan. Okay? Skip, sir. So ang result sa inyong network ID magbase gyud na pirmi sa subnet mask. Excuse me, Especially sir. sa IP version 4. Ah. Ano sa iro? Ano question? May question Nag-inbox wala? bitaw ko sa answer sa sir. Ah, sige. Sa Subnet Mask, sir ba? Naglibog ko sa C ug sa B. C ug sa B. Yes, sir. Kay nagpareha ra siya ang kaning kuan o. Third ug ang fourth. 0.0.0. C ug ang B, B. sir. C B Yes, is sir. 255.255.0.0. Yeah, ano B. Ang C is 255.255.255.0. Yes, sir. There is kaning kuan, sir ay. Item number 4 and 5. Kani? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Inani ni siya. Kani siyang subnet mask associated or pwede na to siya i-refer as kaning prefix size niya. Meaning ano niya, this is the total number of network bits. So kani siya 255, this is 8, di ba? 8. Niya mo siya network bits. So /8 meaning 255.0.0.0. Sa kanisad siya 255.255.0.0. 8 plus 8 equals 16. Diri 255.255.255.0. So kung ato ni convert into binary, 24 ni siya ka 1. So manang /24. Karon sa item number 3, class C siya, pero na ay naka-define nga subnet mask, meaning classless ni siya. Wala na ni follow sa default nga classes. Kung default ni siya, supposedly 24 ni. Diba? 24 na siya kay class C man. Pero kay modify man na siya, sumahog na ni siya classless. Wala na ni nag-follow sa iyahang class. So dili ni kasi tawag na ang IP classes dili attach sa iyahang network subnet mask. Dili pasabot nga kung class C siya, mo giniyahang subnet mask. Dili necessary. Pero gibutangan siya default, meaning default kung walay gi-provide nga subnet mask, automatically this subnet mask will be provided. Kani siya. Kung walay gi-provide nga subnet mask, kani siyang default. Mo na siya purpose sa default. If walay provided nga subnet mask or walay provided nga value, mo to siya yang i-provide. Karon sa item number 4 and 5, naaman na siya gi-provide nga value sa subnet mask. So, mo na ito i-follow. Mo na i-purpose na yung na-slash. Okay? Yes, sir. Kuhara? So, Yes, sir. always remember, these are default subnet mask. Default, meaning kung walay provided data for subnet mask, kani siya atong i-assume. Pero kung nagani gi-provide, kay pwede man nato siya i-express ang IP address ani nga
format, meaning kani siyang slash mo ni siya iya ang subnet mask. So kaning first three items wala may nakabutang subnet mask, so atong gamiton ang unsay default niya. So inyo na timan-an unsay mga default subnet mask. Also inyo timan-an kung unsay purpose aning naay slash. So this refers to subnet mask. Subnet mask gyapon ni siya. Pero special ni siya. Special ni siya nga subnet mask. You try to watch the videos nga akong gi-post under IP addressing and subnetting. Na dito yung video nga ma-explain ani. Kung saan ni siyang 16/16. Actually, kani simple lang ni siya nga slash. Simple lang ni nga subnet. Napay kuha na ni na 18, na 21, na 27, na 30. Diba? So, depende sa giunsa siya pag subdivide into smaller subnets. So, kana lang. Mara yung timanan. So, man yung subnet mask. So, man ito follow. So, 16 man siya. So, duha ka to 55. Yeah. Again, to get the network ID, you have to base it from the subnet mask and the given IP address. Okay? Cora? Yes, sir. Ano siya pailain? Pangutana? Wala na yung pangutana? So again, ang valid IP range is mag-add ra mog isa sa network ID, +1 ang network ID, -1 ang broadcast ID. So mayon gani kag +1, adto jud ka mo plus sa last octet. -1 adto sad ka mo minus sa last octet. Okay? Okay. Any questions? Ayo. Okay. Okay, sige. Wala na, sir. Wala na, sir. Kasabot ra. Okay, very good. Sir.